Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри директори компанияи Фаберлик. Номи каналма алиш кардам, тамошобинони азиз. Саида Раҷабоваш кардам ва мо 100 000 нафар шудем, зиёд шудем даже. ҳазор раҳмати Аллоҳ барои ҳар яки шумо, барои дастгиритон. ин лаҳзае ки шумо дидасе иҷа Доғистона, видеои мо як чанд рӯза мешава. боварӣ дорум барои шумо маъқул мешава. Обязательно фикру ақидаҳои худтонро дар комментария бинависен. интизори комментарияҳои шумо, миннатдорӣ бе поён ма ба ҳар яке шумо мерасонам. то охири навор барои шумо тамошои хубро таманно дорам. Тамошобино, мо ай конференсия буромадем, озиметиемта. омадем ресторан, салати цезар, мохито и шашлик чуду заказ кардагем ва шашдар дорем. на тамошобино, чуду беҳад ба мазза. дар ютуб бизане чуду мебуроя қати кадуш мада маҳқулай ҳастай ба зелени ба гӯшту ба ҳамаш неки асоби намиш мада ба мазза. салати цезар дадам пише гап надорум, аҷоиб буд ба мазза. и обычный салатшунам аҷоиб буд ба мазза. курчоамонам овардан дадам вкусняшки, шашлик. Телефон набер, видео куна. Ина наши красотки. Я пойду на мехис. Нет, не первый, кто до конца? До конца. Чтобы я устала. Рукшана, давай, ты это сделаешь. Мы в тебя верим. На них смотри, энерджайзеры. Так же опоздала. Надо по лестнице успехи так подниматься. Не только в дорогах. Она это сделает. Телефон не работает. А телефон не хочет Это гуль читается. Я гуру говорю. Гулю надо, да? Это просто, это ру, это лицо. Я самая красивая женщина в Дагестане. Лен, скажи, я лицо компании. А Марьяна Умарна вчера я спокойно говорит, я готова не была. Она мне покой не дала прошлый. тамошобино, сеюм рӯзи мо дар Махачкала, дар Доғистон. беҳад ҳаво гарм, хушрӯ, ҳавои аҷоиботи зебо. нигоҳ кунед чӣ хушрӯай, машоаллоҳ. мо ду мошинем, ная мошина куштай нав рафтем ҷои қаму хокам хеле ҷора тамошо кардем. беҳад фасон, аҷоибот, зебо, хушрӯ, ҳодиса бигем. бо рафтестем, намедонам бо куҷо рафтестем. ана экскурсия кардестияну, на тамошо дровардестияну, нишон дадестияну. Саида меня заманила к этим чудышкам. Как она вкусно это рассказывала. Думаю, слушай, таджичка тут хвалит. Да. Да, Саида меня. Для ютуба. Для ютуба. Саида красотка, лучшая девочка. Я этой девочкой горжусь, всей командой. Просто молодцы. Спасибо. Спасибо.
نه تماشابینا رو نه 1 سال پیش من همجا ده بودم اینا با اومده چه ماشاءالله زیبا ایمیجم با اینا زینب قطعه میکرد И так круто, что ты оказалась в Дагестане и отмечаешь свою днюху! Тамашабина и Азиз. Вот они, красавицы. Из Таджикистана в Дагестане. Есть тут звезда из Узбекистана тоже. Где она? Где Узбекистан? Вот Узбекистан. И вот Таджикистан. Помахали все. Саида на себя не похожа. Ай, кричи, Ари, где ты? Чё такая тихая? Все подумают, что ты такая тихая девочка. Ты же моя бомбочка, давай. Где? Галя, ты где? Вот сегодня Галя платок тоже наденет, чтобы ее не украли. Вот так вот. Яков, ты где? Яков, ты где? Вот он. Пошли мы на прогулку. Побольше нас приглашайте, мы много местах вам покажем. Даже, наконец я это место увидела. Где она? Она телефон. Вот. Ух ты! Кого мы нашли? Большая голова. Карте, что ли, кинуть в него? Карте, что ли, кинуть в него? Больше ничего нет. Дайте что-нибудь, что... Оля, какая прелесть. Какая она большая. Да, Яков, ты такие ящерицы ищи нам. Никогда не видел. Никогда не видел, видишь? Все, поднялись впервые на Бархан, Таджикистан, в Дагестане. И Тамашабина и Азиз, мы вас приветствуем. Приглашаем в нашу команду дружную. Вот, и знаете, у нас все девчонки почти, все поднялись? Все девчонки поднялись. Это тяжело, но мы это сделали. Значит, все будем партнерами! Нет, будем тусить. В прошлом году мы с Саидой тут катались. И нас было 2, теперь нас, таджичек, тут 10. Тут Таджикистан, Узбекистан, Карачаево-Черкесия. И я одна из Дагестана. Вот так вот. Я тоже из Круто. Дагестана. Якуб тоже из Дагестана. Поехали! Зайна приехала из Москвы. Саида, танцуй! Танцуй!
Вот мы с красоточками. Покажите красоток, покажите. На них покажите. Давайте все на камеру, чтобы вас все увидели. Гуля, давай. Видно всех? Во, Галя. тамошобино охирон рӯзи мо дар доғистон подписчикои меҳрубони ютуби ман қадоме ки доғистон омадем ресторани шашлични як номер 1 биёен 100% гарантияш кати шумода ба маза маҳқул мешава озма шумода нишон метиҳем нигоҳ кунен баъз мо лагманша якум бора мехӯрам неки ман 4 рӯз шид ки салати цезар хӯрдестам гриби шашлични аҷоибо чуду хонумаи тоҷикӣ салати даже помидор бодринги обичниш мазза дора бовар мекунен аҷоибот ҳоли шашликам заказ кардагием тамошобинони азиз ман ин хақиқатитон суҳбат кунам хулоса омадам ай доғистон якта янгам ёрдам мекард рафт тоҷикистон қати очам чанд рӯз шид хадам то қада хона и шефпоур и ҳама тарафа бовар кунем осон нест қинай беҳад қинай рафтам гӯшт майда-чайда гирифтам чанд бошид мерам харид мекунам миём иншоаллоҳ ки вазия зербакшон тайёр кунам гуда иншоаллоҳ ки ба наздики тоҷикистон мерам тамошобино барое ки ман ирӯза жда доштум чӣ хеле ки медонен ман ваъда додагӣ будам ки ҳар сол барои командам иншоаллоҳ чӣ мекунам конференсия дар тоҷикистон барои тайёрӣ ба вай рафтан дар апушу тайёрӣ рафтан тайёрӣ дидан ба барвақтӣ рафтан дар курай кӯдако дар ҷо омӯхта шидан мегӯянд ки мон бача димагӣ мегӯяд ки ман намерам тоҷикистон мерем ватани хумон дигарай бовар кунен ами ядрӯзам гизалаеш дима мехӯнем ки ё дили ман гирифтай бовар кунен кӯдако вай заказ кардан гречка зербак макаронҷӯшак зербака гӯшту чеснок қатӣ мекунам беҳад ба маза мешавад шумо дар чӣ кору бору аҳволен тамошобино доғистон ранги тоҷикистонай чиста бигем тоҷикистон беҳад дар тоҷикистони худмон монандай гарм буғ мороженик хӯрдему ях хӯрдему об хӯрдем казар шидем омадем иҷа ки иҷадам ҳаво қахнак нест ба ҳар ҳол иҷа хнукай охе уҷа афтоби гарм уже мардум обозӣ доранда дайроҳо некилав дайрош нарафтему чӣ рафтем як ҷои лодка дорам ҷои лодкаш рафтем хеле ҷои баҳре ки мардум мақсад обозӣ мекунам тари ҷош нарафтем анамихе гӯштома калонкалони баъд реза кардам майда тарақшон кунам хушро меояд зербаки ана ранги чӣ бугум шумода
барои дар болои авқот мерезӣ ку ҳам хеле зербаки авқоти нево ягон зербаки гӯшбирёнӣ ба маза болгарӣ помидор хеле чизо намехӯрам худамда маҳқулай болгарӣ хеле чизора худам дӯст медорам правилаш безеб дар Догистон раҳруда правила да аҳамият намесиям хиёле мекунем ки таксиёшон ҳамашон мошини ҳайкунира ранги ман нав ёд гирифтиям мошинаш бисёр шаҳри майда типа ҳами курортни шаҳр боринда тоҷикистони худмон калони хушрӯи бадай инамхе кӯҳош бисёр кӯҳ бисёр не ки халқи меҳмоннавоз халқи мақсад меҳмон дӯстдор хушрӯ пешвозмон гирифтан хушрӯ гузарондем чорабинира видеоҳоро диде чӣ хеле маҳқултон шуд ма рости гап текстма азиёд кардагӣ будама сад накунӣ ҳамин рӯи саҳна биромадан да дасти одам ларзаш мегира агар 1000 борам биромада бошӣ не ки безеб ай рӯи мақсад я чӣ мехонӣ безеб гуфтуми аввалу охир дига вапше да дастам ягон чӣ намегирам ҳамхе озод иншоаллоҳ мебурам баромад мекунам чиай биги ба ухе напарто охе одам нона гирифам хе мепартояша нони ҷӯшак овардам мустафои ман нағз мебина нони ҷӯшака нона гирифтай қишашкасе дига шо дангала кадай рафтай пилтама гирён кунам аҳмада нафуридам пилтои сенсорни ё газ хушрӯа ё ками пилтаи обычни хушрӯ нест гирёнш мекунӣ я чикла об раса дига тин кадаги 1 минут овозуш намемонаву девонагӣ кадан мегира зербак ма тайёр кардам ними гӯштома реза кардам макарон мам тайёр кардам ҳози ними гӯштома салафан кунам барои удоб нишиданаш гӯштои хомшурбогӣ гирифтем тамошо бинем ини хелеам қанағз мебинемам хеле гӯшта аҷоибот ба маза меояда хомшурбо аҳоли ин лаҳмакошам реза кунам я ҷоя кунам ва стогони холӣ меҷӯшонӣ бугу корча тест кунам ва намедонам дар куҷо мондам корчам кунҷ шида дилам танг шидастай ҳоз ягон чизи хона ма намедонам чи дар куҷояй ки дар куҷояй тамоман чанд қашида буд авқот накардам нав 3 рӯз шид ма шефповар шудагиам корча дигаре бигирам корча тест кунам ки фабрилик ҳам қахшрӯи ҳастай намедонам ки дар куҷои айнаш тест будай ҳарчи так тамошобино ма бисёри одамо меган иха мебинанд ма дар видео меган и қадар метови ай пеш мебинанд и қааки меган ба моҳи ноябри ами гузашта буд москва рафтагӣ будам конференсия духтаро меган ки фарбеҳ буди духтарои команда ҳози меган ки хароб шуда не ки ма ягон диета накардам вазнам ягон грамм камам нашидай ма 82 килоём ҳамо 82 кило истодагиам не ки ҳар як авқот ями як рӯзда 3 бор авқот мехӯрам саҳарам ма авқот мехӯрам ҳамин 3 боре ки авқот мехӯрам 3 лимон ами ҳар як хӯрдагим я лимонира мехӯрам урӯз рафтам ки гуфтан лимон тамом шуда дигар лимони тоҷикӣ нестай ҳам қазиқ шудам 3 лимон доштам и канон када да як рӯз нимта хӯрдаиста будам
با روز نیم تشکر دم نیم دیگه شدیلم نشد که بگه میخرم هرچه رفتم که آوردیم 20 گرفتم مال لیمونا منشام خوش رو 20 لیمون گرفتم بازی گفتم موافق طلب یک تاشا ریزه میکنم در جونی غنیمتم میخرم شد از مشمه در لیمونا منشام کم خیلی بایم دسته ولدم یکی برا گوشتا را معیده کنم این قدر گوشتی لحم گرفتم اهمی یک توچکه فقط گوشت میگیرم اینی چیزه که فبریک چخش میشوی هم آوش میروه قاکل که دیجا با آوش رفته انا ایا جو فقط گوشت میگیرم چقدر گوشتاش با مزه های نمیدونم اگه جا او گوشت میگیره یک بار رفتم اید بود به فکرم ها اید بود رفتم که چیه محکمه ایا جای دیگه رفتم گوشت گرفتم ای تا او گوشت تمام شد من دیوانه شدم هم قد گوشت سختی بیزه به دادن مکی انا امی یه بچه ازبکه فقط میرم گوشتای به حد خشرو میتیامن یکم بود خینش دیگه گوشتش بیزه برامده باشه گوشتاش همش خشروان تیز میپزن ملایمه که خشروان بعد من اوقا گوشت شیناس نیستم در کلینچ دیگه میگم بیزه برام بتی نمیام دیگه قریب آوردم زنکی کلانی خانه قریب آوردم آدمیزاد کار میکده دیگه کاری خانهش نمیفریده توبه نکیم وقتی که اوقات میکنم کودکو میخرن همه چیز مرا عصب ما آرام میکنه ساعت آفرینی زنکایی که در جای دیگه میرون کار میکنن با میان کاری خونه هاشو نمیکنن کاری من در تلفن بگیم شوه روزه فرنا دوره همیشه تا ساعتهای 5 سحر کار کردم ساعتهای 4 بود بامداد من خواندم قرآن من خواندم با تا خون بردن کار کردم دیرکتری خدم چند قای کار کنم با فایدم کاری ما همیه جای گریز نداره چند قای کار کردی پیشروی میکنی نکردی هیچی میشی گریچکا را خدمم نغز میبینم کم بده یا پیولاچه بده گریچکا مونه که مکرون بسیار هزاران بار شکر برای هر یک روزوی دادگیش تلفنی ما دم نمیگیره روزی در روز زنگ میزنه نکم هیچ کده جواب نمیتیم فقط بنویسم جواب میتیم سپید نمیکنم چه یک کسی قطعی که 5 منوت گاه میزنم در 5 منوت 10 کسی کار میفهمنم خیلی نمی قبسایشه نمکش کنم همین گوشتی نمک خوردگی چه خیلی بمزه تماشا بینم گوشتکی که نمک شما در چه خیلی ویدیو محقوله اینم خیلیه که من استا گوزنم یا که دستکار است که منم از روچکش کرده در موبایل 2 میلیون کاره خونه را تمام کنم روز پاولونیش کپا را خریدکه کردم گفتم ویدیو کنم گفتم به همیشه کپ خریدکه کنی نیوداب نه میخزی میشینی نیوداب نه های بگفتم نمیکنم شه دوی پوستش میکنم گفتم در همی قید آزادگیم تلفنم 6 بار زنگ زد
با چکه ما به چکه نمیتونم زندگی خیال میکنم به چکه معنی نداره تو کورس بسته به چکه خیال میکنم زندگی معنی نداره تماشا بینم انا میخکی باشه گوشتکوی 20 minut بستن نمک دفعه چون بکشم بعد چیشون میکنم نمشچه چکم هم در بانکه بگیرم دیگه دم در کار نیست روغنی گوم ریزه کدن در کار خیلی رشته یعنی مش منم بوده کار سیر کنم یا خالدیلنیکم خیلی ایده کمتر خنکی بد میگیره همی چیزی که بمونی ایه خالدیلنیکم برای میوه ایه خالدیلنیکم برای نمی چیزایی که تیز ویرون نشوند برای هم خیلی هست و تحق نمیگه کردم نه هسته باز یه نام ماندارین برومدایتم و شو بینامو کالونی خوش روی رنگ قند برین با مزه میگیره درش قند اختیم چیزی هست وزی ای همون ماندارین خوبیستیم میگی درش قند داره نه چکم 2 کیلو میگرفتم و چمشون رفت کن 1 کیلو گرفتم گفتم خیلی شب بخورم و میام با بسری دیگریش ایرم در بانکه میگیرم در خالدیلنیک لیمونم هم بگیرم لیمونم هم در یکم چی میگیرم لیمونای مرا بیونم ببینید خیلی لیمون تاجیکستانیه هم قبا مزه هست که یه حدیثه باور کنید 20 تا گرفتم 20 تا چی؟ میگه گفتم 20 دونتی که ما یه دونه ما اکنام کردم با تلخم کفید که لیمونی تاجیکستانی تمام شده گفته هرش میره و برای لیمون چی قنقز میبول میگن که سرطاری که نه 100% گرانتیش کتی ما در حال تا 2 سال تماشابینا تولد کردن ممکن نیست برای که حالی ما کسلی انکولوگیم که اوبیراتش کردن وای گیم که جای نمنوکی عضوی درنی بدن ده که هسته و 1 سال 2 سال سوز نمیشوه 2 سال строго запрещено по наблюдению онколог بعد операция семо полный анализ тоза бромад بعدی اوش یادتش بیزه برومده میترسیم که ای سر نبرویه ای سر ساز نشوه ای همین قش میترسیم تمام دیگه هیچ نمیترسیم لیمونکو موزی انا خیلی اشکچه دارم لیمونکو را ده همی میگیرم در خالدیلنیک میمونم وضعیتش ریزه میکنم میخورم اول دلم روشن شوه چشمم روشن شوه چخیل شروع یا دکجه با ده میزنم داودینه پاس میشود یا که خدا خواهدی چیده میشم همه اینمی لیمونه ای بد نصیب همین قدر گرفتم که تموم نشود یشکی پایانگی خالدیلنیک مکن ریوه مانگو و اپلسینه ماندارین میوهی که من خودم نفسیدم خیلی اینه ایقا کار میکنم ایقا میشینم ایقا کار میکنم اینم خیلی اینه ای گریچکم هم تیار شد اینه ای گوشتکوی خامشلگو رو عدل میمونم یخ میکنن نمیفهمیشون کدامش برای خامشلگو های اینه یا خامشلگو ایو لحم این لحم روز بانکای چکه من 6 تا بدم
Дубанка мешава чи? چند قمه برام چکر دایی خالدنی که خنکه که میمونم که نازوکه چکر Send me. Yo. I need you to. باشای بینونی عزیز ای با یه روزی دیگه های ما سهر کتی خسته اладушки پختم سلات کدم آش پختم ای روز در خواب موندم که در کار مکتب نبردم برای که تا ساعتای 4 کار کردم بامداد در خواندم با آدم نماز خونه هوشیار میشه و که دیگه همین خیلی باور کنین در خواب موندم خلاصه برای امقا سهر قطعی پخت پس کردم برای کودکان تماشابینا ای روز با ما بسین آمده Смотрите, как я умею. خدای бассейн омадем. Наш обзорчик ай бассейн. Идемте посмотрим. Поскорее. Ух, какая красота. Ам гармай полошам тёплый, саат 4:30 мазурай, но того стоит. Хевай дилуд мешкана. Аҷоибота. Вот горки Машааллах. наслаждайтесь. Неудирам ҷои шиш дорад. Не ози бача ҷонара усима метарсам. Бетағош биёя ба мерем. Вот она красота. Ҳамаи и аввалуш худованди меҳрубон, дуюмуш кор дар компанияи Фаберлик. Коре ки мо модарони азиз, занҳои азиз айхона набаромада дар назди фарзандакомон беҳтарин пулора кор мекунем ва бо ана ҳамин бигем ҷойҳо на танҳо барои дигаро, албатта барои ҳама и ҷойҳо соз кардагия ки биёем дам гирем. Ма барои кӯдакон тамоми бигем ки ҳаёт мабахшидагим ки хирсандии иёра бинам. Хирсандии иё барои ма тамоми бигем гулгулшикофонии рӯи ҷаҳон аст. Ман миём дар усалак мешинам, дар телефона кор мекунам, фарзандон дар пешакам овозӣ мекунанд, очаакшон дар кор. Ҳамин хушбахтӣ нест тамошобино. хайна шумо дар комментария бинависен. Агар ки ман ҳамон вақт мегуфтам оҳ ме дар кор нест, кор намекунам, дар мудрини агарот саломатӣ ма айдаст медодам, дар мобайни гӯспандо хума маиб мекардам. даже дар фарзандои худам шавҳарам усубеста дар фарзандои худам дига дар кор намешидам. барои ҳамин қаб барои шавҳар, фарзанд, аҳлу ҷомеаву падару модар ҳама вақт саломатии модар хӯрай. касал шуди я бо 2 моҳ нигоҳ мекунанд ва мегӯянд дар ҷонмон задӣ, бира худат рафта биё. ана мехайр. Субҳ бахайр, тамошобинони азиз. Саҳар қати вот такая красота дар хонаи мо. Саҳар қати подписчикам мегӯям хона омадак. Ядачи маҳсулоти Фаберлик дар корш будай гирифт. И дасти холӣ наёмадаем, хали клубника в шоколаде овардай, кондитерский декор мекадай. Хе машаллоҳ. ҳамааш мо чӣ хелен тамошобино созен, хубен, худои илоҳӣ намсоз бошен. Агар ки ин лаҳзаҳо моро тамошо кардаиста боша, ҳазор раҳмати калон барои клубникҳои зебо. Машаллоҳ. беҳад зебо, беҳад хушрӯ. видеои мо чанд қадари нашид тамошобино. ҷине ки вақт биёвам монтажшон кунам, иншоаллоҳ ҳамаша якҷоя карда як навори ҷолиби беҳтарин мешава баҳри шумо. тамошобино, ман 29 май тоҷикистон мерам. билет гирифтагим. почтам омад. ай доғистон карта заказ кардаги будам, намаязник. қати шарфакош. распаковка када нишон метим то на машааллоҳан. 4 та кирта ҳай, ҳамашон қатишон шарф доранд. 4 кирта қати шарфаш.